نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی کما ورد فی سورة النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال عز وجل في الآخرة آية ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وقال الله تعالى كما ورد في الآخرة سورة طه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وقال عز وجل كما ورد في الآخرة سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اسماء الحسنہ کے بیان میں ہم انشاءاللہ 3 اسماء الحسنہ الرحیم، الغفور، الغفار کا ذکر کریں گے۔ جیسا کہ گزشتہ ہفتے کے لیکچر میں یہ بتایا گیا کہ رحمہ روٹ ورڈ ہے جس سے 2 اسماء الحسنہ آتے ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ الرحمن یہ مبارک اسم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس رحمت کو بیان کرتا ہے جو تمام کائنات پر چھائی ہوئی ہے۔ یہ رحمت انسانوں، جنات، جانوروں، پرندوں اور کائنات کے مخلوقات کے لیے عام ہے۔ الرحیم اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جو ایمان والے بندوں کے لیے، اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ الرحیم کا یہ اسم 114 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ، اور 5 مرتبہ یہ اسم الرحمن کے کمبینیشن میں آیا ہے، الرحمن الرحیم۔ الرحیم کا موسٹ کامن کمبینیشن غفور الرحیم اور عزیز الرحیم ہے۔ جیسے سورہ آل عمران آیا نمبر 31 میں آتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ پھر سورہ آل عمران میں آیا نمبر 129 میں آتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر سورہ شعراء آیا نمبر 191 میں آتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ سورہ یاسین آیا نمبر 5 میں آتا ہے تنزیل العزیز الرحیم۔ سورہ دخان آیا نمبر 42 میں آتا ہے الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم۔ سورہ سجدہ
आया नंबर 32 में आता है ज़ालिका आलिमुल गैबि वश्शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम। सूरह शुआरा आया नंबर 217 में आता है वतवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम। अगर हम अल अज़ीज़ुर रहीम पर गौर करें तो अजीज का माना है ताकतवर, कुव्वत वाला, पावरफुल, और अर रहीम का माना है माफ करने वाला, एहसान करने वाला। ये अस्माउल सिफात कॉम्प्लीमेंट्री सिफात है। अगर हम दुनिया में देखें कि जिस शख्स के पास ताकत और पावर होती है उनमें भलाई और रहम यानी मर्सी कम होती है, लेकिन इस सिफात जो कॉम्प्लीमेंट्री है जैसे अजीजुर रहीम, इससे पता चलता है कि अल्लाह बेशक ज़बरदस्त ताकतवर है, लेकिन उसके साथ साथ ज़बरदस्त रहम करने वाला भी है। अहले ईमान पर दुनिया में आजमाइश आती है, लेकिन बास आजमाइशें रहमत होती है। नेक काम करने के बावजूद, दुआओं के बावजूद, इबादतों के बावजूद अगर आजमाइशें आए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा रब हमसे नाराज है, और किसी किस्म का गिला शिकवा नहीं करना चाहिए। हम नहीं जानते, लेकिन हमारा रब जानता है कि कौन सी नियामत किस वक्त के लिए बेहतर है। अल्लाह पर यकीन और ट्रस्ट रखना चाहिए, उसके फैसलों को कबूल करना चाहिए। शैतान के वसवसों से बचना चाहिए कि तुम्हारा रब तुमसे नाराज है, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी, बल्कि मोमिन के लिए हर चीज रहमत है, हर चीज रहमत ही रहमत है, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर हर हाल में मेहरबान है। जैसे आयत सूरे अंबिया की है, आया नंबर 83 और 84 में, जिसमें आता है व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन फस्तजबना लहु फकशफना मा बिही मिन ज़ुर्रिन व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। जिसमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुतालिक आता है कि वो बहुत मालदार थे, उनके पास बहुत से गुलाम, मवेशी और ज़मीनें थीं, अहलो आयाल भी ज़्यादा थे, लेकिन जब वो बीमारी में मुब्तला हुए तो ये सब चीज़ें उनसे छीन गई। लोगों ने मिलना जुलना बंद कर दिया। वो कई साल तक बीमार रहे, इसके बावजूद वो निहायत सब्र करने वाले और अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद और यकीन रखते थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल की। फिर सूरे मरियम आया नंबर 2, 3, 4 और 5 और 6, इसमें ज़करिया अलैहिस्सलाम का किस्सा है। आता है ज़िक्रू रहमती रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल रासु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िया व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इम्राअती आकिरन फहबली मिन लदुनका वलिया यरीसूनी व यरीसु मिन आलि याकूबा वजअलहु रब्बी रदिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने अपने बंदे ज़करिया अलैहिस्सलाम पर अपनी मेहरबानी का जिक्र किया। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ए मेरे रब, मेरी हड्डियाँ बुढ़ापे की वजह से कमज़ोर हो चुकी है और सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं। ए रब, मैं तुझसे
मांग के भी कभी महरूम नहीं रहा। मेरी बीवी बांझ है, तू मुझसे अपने पास से एक वारिस अता फरमा। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की और एक बेटा अता फरमाया और नाम भी बताया यहया अलैहिस्सलाम, जिसे अल्लाह ने नबूवत भी अता फरमाई। इन वाक़ियात से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखना चाहिए, उसकी रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अगर अल्लाह से रहम की और दुआओं की कबूलियत की उम्मीद करे तो उसे रहीम और करीम पाएंगे। बेशक वो दुआ कबूल करने वाला अजीजुर रहीम है। अगर इंसान अल्लाह से जिस तरह की उम्मीद रखता है, अल्लाह ताला उसके साथ उसी तरह डील करते हैं। हम अपने ख्यालात पॉजिटिव रखें और अल्लाह से उम्मीद करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमसे उसी पॉजिटिव एटीट्यूड से हम पर रहम फरमाते हैं। यकीनन अल्लाह ताला ज़ुर रहमा है। यह हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह है, जो सही बुखारी में हदीस नंबर है 3143 और सही मुस्लिम में 2245 है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इस्राइल की एक प्रोस्टिट्यूट का किस्सा बयान किया कि एक दिन उसने कुएं के करीब प्यासे कुत्ते को देखा जो शदीद प्यासा था और मरने की हालत में था। उसे कुत्ते पर रहम आया और उसने अपने जूते में पानी भरकर उसे पिलाया। इस अमल को अल्लाह ने पसंद किया, उस पर रहमत फरमाई और उसकी मग़फ़िरत कर दी। इस हदीस का मफ़हूम ये है कि ये किस्सा बनी इस्राइल की औरत का है जो सदियों पुराना था, लेकिन इसका इल्म अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया ताकि उम्मते मोहम्मदिया ये जान सके कि अल्लाह ताला को छोटा सा अमल भी पसंद है और वो अपनी रहमत से गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा को माफ़ कर सकता है सिवाय शिर्क के। अल्लाह ताला की रहमत को हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला कि अल्लाह पर ईमान लाना, तकवा इख्तियार करना, नमाज अदा करना। हर नेकी का काम करने से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। नमाज पढ़ने के लिए खड़े होने पर रहमत इलाही उनकी तरफ मुतवज्जा होती है। जैसे आता है सूरह तहा में आया नंबर 82 में व इन्नी लगफ़ारुल लिमन ताब व आमन व अमिल सालिहन सुम्मा तदा। दूसरा, अल्लाह की इताअत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने पर भी रहमत नाजिल होती है। जैसे सूरह आले इमरान में आता है आया नंबर 132 में व अतीउल्लाह व रसूला लअल्लकुम तुरहमून, और बाकी 12 मरतबा कुरान में इसका जिक्र आया है कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। जैसे सूरह अल इमरान में आया नंबर 12, आया नंबर 32 और आया नंबर 132 में, सूरह निसा आया नंबर 59, सूरह माइदा 92, सूरह अनफाल आया नंबर 20, सूरह नूर आया नंबर 54 एंड 56, सूरह मोहम्मद आया नंबर 33, सूरह मुजादिला आया नंबर 13, सूरह अनफाल आया नंबर 42, सूरह तगाबून आया नंबर 12। फिर थर्ड पॉइंट कि कुरान में अल्लाह ताला ने जो अहकामात बताए हैं और जो तालीमात मिलती है वो भी रहमत का ज़रिया है। जैसे सूरह आनाम
آیا نمبر 155 میں آتا ہے وَحَاذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پھر چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے خاموشی سے سننے پر بھی اللہ کے رحمت کا وعدہ ہے، جیسے سورہ اعراف آیا نمبر 204 میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ففتھ پوائنٹ یہ کہ اپنے گناہوں پر نادم ہونا، پچھتانا، توبہ کرنا اور استغفار کرنا اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اللہ کی رحمت طلب کرنا چاہیے، جیسے سورہ نساء آیا نمبر 110 میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ پوائنٹ نمبر 6 کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ذکر کرنے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھا بیٹھ جائے تو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خاص فرشتوں میں کرتے ہیں، جیسے سورہ فصلت آیا نمبر 30 میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ پھر پوائنٹ نمبر 7 کہ دوسروں پر رحم کرنا، انہیں معاف کرنا، ان سے شفقت اور محبت سے پیش آنا بھی اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا سبب ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 1925، جس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم کرنے والوں پر رحم رحمان کرتا ہے، اور تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو تو تم پر آسمان والا رحم کرے گا انشاءاللہ۔ پھر پوائنٹ نمبر 8 دوسروں پر رحم نہ کرنا، زیادتی کرنا، بچوں کو پیار نہ کرنا اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اکثر ہم سے غلطیاں رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے میں ہو جاتی ہے۔ ہم کسی بات یا غلطی سے ناراض ہو کر ان سے قطع تعلقی کرتے ہیں اور ہمارا ایگو انہیں معاف کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ قطع تعلقی اور بے رحمی سے منع کیا گیا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5984، جس میں آتا ہے کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہم پر رحمت فرما اور مخلوق کے لیے رحم ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ آئیے
हम अस्माउल हुस्ना, अल गफूर और अल गफ्फार का जिक्र करेंगे। अल गफूर और अल गफ्फार का रूट वर्ड गफरा है। गफरा यगफिरु मगफिरतन, गफरा का माना होता है छुपा देना, ढक देना, इग्नोर करना, अनदेखा करना। अरबिक जबान में हेलमेट को मिगफर कहते हैं, जो सिर को ढाकने का काम आती है। गफरा का रूट वर्ड से 7 प्रॉपर नाउन निकलते हैं, जिसमें 2 अस्माउल हुस्ना निकलते हैं, अल गफूर और अल गफ्फार, और बाकी के 5 वो है जो कुरान में आते हैं, गाफिरुज ज़म, वासिउल मगफिरा, अहलुल मगफिरा, जुल मगफिरा और खैरुल गाफिरीन। गाफिरुज ज़म सूरे गाफिर आया नंबर 3 में आता है, गाफिरिज ज़म्बी व काबिलित तौबी शदीदिल इक़ाबी ज़ित्तौल। फिर वासिउल मगफिरा सूरे नज्म आया नंबर 32 में आता है, अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मी वल फ़वाहिशा इल्लल लमम इन्ना रब्बका वासिउल मगफिरा। फिर अहलुल मगफिरा सूरे मुदस्सिर आया नंबर 56 में आता है, वमा यस्कुरूना इल्ला अन यशा अल्लाह हुवा अहलुत तक़वा व अहलुल मगफिरा। फिर जुल मगफिरा को साहिबुल मगफिरा भी कहते हैं, और ये सूरे फुस्सिलत आया नंबर 43 में आता है, मा युकालू लका इल्ला मा कद कील लिर्रसूली मिन कब्लिक इन्ना रब्बका लज़ू मग़फ़िरतिन व ज़ू इक़ाबि अलीम। तीनों अस्माउल हुस्ना अल गाफिर, अल गफूर, अल गफ्फार में क्या डिफरेंस है ये जानना हमें ज़रूरी है। जैसे अल गाफिर का माना है वो जो माफ़ करे, इसी से गाफिरुज़्ज़म बना है, यानी गुनाहों को माफ़ करने वाला। अल गफूर जिसके पास पावर है माफ़ करने का। अल्लाह की ये क्वालिटी है कि अल्लाह के पास माफ़ करने का पावर है। अल गफूर अल्लाह ताला का मुबारक इस्म है, जो इस बात का इशारा करता है कि अल्लाह ताला हर तरह की गुनाह माफ़ करने पर कादिर है। अल गफ्फार माफ़ करने की क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी बताता है कि अल्लाह ताला अल गफ्फार है, जो हमारी गलती और गुनाहों को बार बार माफ़ करता है। जैसे अगर हम इस नाम पर कॉन्सेंट्रेट करें कि अल गफूर अल्लाह की क्वालिटी बताता है और अल गफ्फार क्वांटिटी बताता है कि अल्लाह ताला हमारी गुनाहों को कितनी मर्तबा माफ़ कर सकते हैं। जैसे अल्लाह के पास ये पावर है, ये क्वालिटी है कि अल्लाह ताला अल गफूर है कि हमारी गुनाहों को माफ़ करते हैं या हमारे गुनाह को माफ़ करने पर कादिर है। लेकिन अल गफ्फार वो क्वांटिटी है, वो बार बार माफ़ करने की फ्रीक्वेंसी बताता है कि अल्लाह ताला हमारी गुनाहों को बार बार माफ़ करते हैं। जैसे एक हदीस में आता है, जो हदीस कुदसी है, और अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं कि ए आदम की औलाद, अगर तुम मुझसे पुकारो और उम्मीद करो मगफिरत की, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और उसकी परवाह न होगी। फिर आता है कि आदम के बेटे, अगर तुम्हारी गुनाह आसमान तक पहुँचे और मुझसे मगफिरत मांगो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और उसकी परवाह न होगी। ए आदम के बेटे,
तुम इतने गुनाह करो कि तुम्हारी गुनाह जमीन भर फैल जाए और तुम मुझसे मुलाकात करे इस हाल में कि तुमने कोई शिर्क न किया हो, तो मैं भी तुम्हारे लिए जमीन जितनी मगफिरत कर दूंगा। तो इससे हमें पता चलता है कि हम इंसान हैं और हम बार बार भूल जाते हैं कि हमें गुनाह नहीं करना चाहिए और हम गुनाह कर बैठते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह ताला मगफिरत करता है, अल्लाह ताला हमें माफ़ करता है और हमारी गुनाहों को बार बार माफ़ करता है। तो इसीलिए हमें बार बार अल्लाह की तरफ पलटना चाहिए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना चाहिए या माफ़ी की तलब करना चाहिए। अल गफूर ये इस्म कुरान में 91 टाइम्स आया है। जैसे सूरे अल इमरान आया नंबर 89 में आता है, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। सूरे निसा आया नंबर 106 में आता है, वस्तगफिरिल्लाह इन्नल्लाह कान गफूरर रहीमा। सूरे बकरा आया नंबर 192 में आता है, फ़इनिंतहौ फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। फिर सूरे निसा आया नंबर 96 में आता है, दरजातिम मिन्हु व मग़फ़िरतुम व रहमा व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। सूरे नम्ल आया नंबर 11 में आता है, इल्ला मन ज़लमा सुम्मा बद्दल हुस्नम बअद सुइन फ़इन्नी गफूरुर रहीम। सूरे माइदा आया नंबर 74 में आता है, अफला यतूबूना इलल्लाहि व यस्तगफिरूना वल्लाहु गफूरुर रहीम। सूरे हिज्र आया नंबर 49 में आता है, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। अल गफूर का ये मुबारक इस्म दूसरे अस्माउल हुस्ना के साथ मिलकर भी आता है, जैसे अल अजीजुल गफूर, अल गफूरुल शकूर, अल गफूरुल वदूद, और इसका कॉमन कॉम्बिनेशन गफूरुर रहीम है। अल्लाह ताला इस बात को पसंद करते हैं कि वो बंदों को माफ़ करते रहे, बंदों का माफ़ी मांगना भी उन्हें पसंद है। जैसे सूरे निसा आया नंबर 147 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह ताला तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्र और ईमान की रविश इख्तियार करो। अल्लाह बहुत ही कदरदानी फरमाने वाला है और इल्म रखने वाला है। बंदों को अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बनना चाहिए, लेकिन शुक्रगुजार बनने के बजाय अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि जब भी हमसे गलती या हमें गलती का एहसास हो जाए, हमें अल्लाह से माफ़ी तलब करना चाहिए और इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए। दिल में आई बुराई और बुरी सोच और ख्यालात पर भी इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। जो गुनाह हाथ, पैर, ज़बान से सरज़द हो जाए, वो उस पर भी इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। जैसे आता है कि सहाबी इब्न हुमैद रज़ी अल्लाहु अन्हु एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि शैतान से बचने का तरीका तो बता दिया और दुनिया से रग़बत भी नहीं है, लेकिन नफ्स अम्मारा से कैसे बचा जाए, अपने बुराई से कैसे बच सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्री समई व मिन शर्री बसरी व मिन शर्री लिसानी व मिन शर्री कल्बी व मिन शर्री मन्नी।
یعنی سارے شر سے اللہ کی حفاظت ہوتی ہے اگر اللہ سے تم دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کر۔ سورہ آراف آیا نمبر 153 میں آتا ہے وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جن لوگوں نے برے کام کیے پھر توبہ کی اور ایمان لائے تو یقیناً آپ کا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ گناہ کرنا اللہ کے شان میں گستاخی ہے اور بڑا ظلم ہے۔ جب انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہو تو اسے پلٹ آنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اور اچھے کام کرنا چاہیے۔ نیک عمل اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ جیسے سورہ زمر آیا نمبر 53 میں آتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، یقیناً بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے شفقت اور مہربانی اتنے ہیں کہ وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلتے ہیں۔ جیسے سورہ فرقان آیا نمبر 70 میں آتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کا اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ۔ استغفار کے بہت سے فوائد ہیں، جیسے سورہ نوح اور سورہ ہود میں آتا ہے۔ سورہ ہود آیا نمبر 52 میں آتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور سورہ نوح آیا نمبر 10، 11 اور 12 میں آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار تم کر لو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، موسلادھار بارش برسائے گا، تمہارے پاس مال نہیں ہے مال بھی وفر فرمائے گا، زندگی میں اللہ تعالیٰ سارے پھل عطا کرے گا، زندگی بھر سکون لینا ہے، وہ استغفار کر لو جب تک زندگی ہے، اللہ چین نصیب فرما دے گا، غریب ہو مسکین ہو اللہ مال اور دولت سے نوازے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مغفرت کی ایک دعا سکھائی جو صحیح بخاری
اور صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 6326 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2705۔ عن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما انہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی قال صلی اللہ علیہ وسلم قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انکا انت الغفور الرحیم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں اپنی نماز میں پڑھا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور گناہوں کو تیرے سوائے کوئی معاف نہیں کرتا، بس میری مغفرت کر، ایسی مغفرت جو تیرے پاس سے ہو، اور رحم کر، بے شک تو بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالی الغفار ہے، الغفور ہے، التوب ہے، قابل التوب ہے، غافر الذنب ہے اور واسع المغفرہ ہے۔ کتنی صفات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش کے حوالے سے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے تو ہم استغفار کو اپنا معمول بنا لیں۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اپنے تمام ناموں کے وسیلے سے، اپنے تمام ناموں کے ذریعے سے ہم پر اپنی رحمت فرما، ہمیں ان کی پہچان کروا دے، ہمیں آپ کے ذات کی معرفت دے جس سے ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو اور ہمارے لیے آپ کی عبادت آسان ہو اور ہمارے دلوں میں آپ کی محبت اور چاہت کا ذوق پیدا ہو۔ اے اللہ، آپ ہمارے اس کام کو آسان بنا دیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔